Guys, so na ako diri karon sa among bukid no. Mao ni siya ang lugar sa kuang mama. So karong adlaw is nagpasukod mi sa yuta sa iyahang papa. So bahin-bahinon sa mga managsuon. So na ako diri sa muang kayutaan guys. So tanawa nindot kaayo diri. So tanawa guys, nindot jud kay tanan ang lugar sa kuang mama guys. Oh? Grabe kanindot. So karon jud ko nakabalik diri guys. Panagsara kay ko maka-ari diri. Mao nang suliton lang nako kung akong pag-ari diri suliton ako. So tanawa nindot kay very relaxing ang area. So maka-relax gyud ka kung nakay mga problema sa imong kinabuhi diri ra jud ka. Ma-relax gyud ka diri dapita guys. As in, grabe jud kay tanan ng iyang area. So nice kayo. Og guys, ako sa ding ikuan kung nangita mo og yuta no, naam ko yuta diri nga ibaligya sa amo ang kuan kanang part ba. Part sa mo ang bahin sa mo ang yuta mo ang ibaligya. So kung ganahan mo gingunan ni kanindot guys. Ani, very relaxing kayo. Yun ani ang area sa mua diri guys. Nya layo ra kay tas Marites.